ओम शांति 30 जुलाई 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे दुख हर्ता सुख कर्ता एकमात्र बाबा ही अटंती। से ही तुमर सबु दुख दूर करुछंती। मनुष्य कहार दुख दूर करि परिबो नाही। दुख हर्ता सुख कर्ता एकमात्र बाबा ही अटंती। से ही तुमर सबु दुख दूर करुछंती। मनुष्य कहार दुख दूर करि परिबो नाही। प्रश्न विश्व रे अशांतिर कारण कौन? शांतिर स्थापना किपरि हेबो? विश्व रे अशांतिर कारण कौन? शांतिर स्थापना किपरि हेबो? उत्तर विश्व रे अशांतिर कारण हेउछि अनेकानेक धर्म। कलिजुगर शेष समय रे जेतेबेले अनेकता होई जाए सेतेबेले अशांति सृष्टि हुए। बाबा आसी गोटिए सत्य धर्मर स्थापना करुछंती जेउठारे शांति विराजमान करुछि। तुमे माने जानि पारुछ जे एही लक्ष्मी नारायणकर राज्य रे शांति थिला, पवित्र धर्म पवित्र कर्म थिला। कल्याणकारी पिता पुनर्बार सेही नुआ दुनिया निर्माण करुछंती जेउठारे अशांतिर चिन्ह वर्ण नाही। ओम शांति। आत्मिक बाबा बसी आत्मिक पिला मानकु बुझाउछंती। आत्मिक पिता को ही ज्ञानर सागर बोली कहा जाउछि। एकथा तो पिला मानकु बुझा जाइछि। बॉम्बे रे बहुत समाज सेवक अछंती, सेमानकर मीटिंग मध्य होई थाए। बॉम्बे रे स्वतंत्र भावे जेउठारे मीटिंग करिथांती तार नाम हैला भारतीय विद्या भवन। तेबे विद्या दुई प्रकार होई थाए। गोटिए हैला शारीरिक विद्या जहा कि स्कूल कॉलेज रे दिया जाई थाए, किंतु एहा को विद्या भवन बोली कहउछंती। तेबे निश्चित भाबरे सेठारे अन्य किछि कथा अछि। विद्या काहा को कहा जाए एकथा तो मनुष्य माने जानि नाहंती। एठारे तो रूहानी विद्या भवन हेबा दरकार। ज्ञान को ही विद्या कहा जाए। परमपिता परमात्मा ही ज्ञानर सागर अटंती। कृष्ण को ज्ञानर सागर कुहा जीव नाही। शिव बाबांकर महिमा अलगा, कृष्णकर महिमा अलगा, किंतु भारतवासी द्वंद्व पड़ी जाउछंती। गीतार भगवान कृष्ण बोली भाबुछंती, तेणु विद्या भवन खुलुछंती, किछि हेले भी बुझुनांती। विद्या हैला गीता ज्ञान। तेबे एही ज्ञान तो एकमात्र बाबांक पाखरे ही अछि, सेतिपाई तांको ज्ञानर सागर कुहा जाउछि। किंतु मनुष्य तांको जानि नाहंती। वास्तव रे भारतवासींकर धर्मशास्त्र गोटिए, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता। तेबे भगवान काहाकु कुहा जाउछि एकथा मध्य भारतवासी बुझु नाहंती। सेतिपाई कृष्ण को किंबा राम को अथवा निजको परमात्मा बोली कहि देउछंती। वर्तमान समय मध्य तम प्रधान काहेकि ना रावण राज्य अटे ना। तुमे माने जेतेबेले काहाकु बुझाउछ कुह शिव भगवान वाच। प्रथमे तो एही कथा बुझी जाआंतु जे ज्ञानर सागर एकमात्र परमपिता परमात्मा ही अटंती, जहांकर नाम शिव। सेथिपाई शिवरात्रि मध्य पालन करुछंती, किंतु एकथा काहा बुद्धि रे आसु नाही। शिव बाबा निश्चित आसीछंती, सेथिपाई तो शिवरात्रि पालन करुछंती, किंतु शिव किए एकथा मध्य जानि नाहंती। बाबा कहउछंती भगवान तो समस्तंकर जण ही अटंती एवं सबु आत्मा माने परस्पर भाई भाई अटंती। समस्त आत्मा मानकर पिता एक परमपिता परमात्मा, तांको ही ज्ञानर सागर बोली कुहाजिब। देवता मानक पाखरे एही ज्ञान नाही। केउ ज्ञान? रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंतर ज्ञान कौनसी मनुष्य मानक पाखरे नाही। कहउछंती प्राचीन ऋषि मुनि माने मध्य एही कथा जानि नथिले। प्राचीनर अर्थ को मध्य केही जानि नाहंती। सत्य युग त्रेता युग हला प्राचीन। सत्य युग हेउछि नुआ दुनिया। सेठारे तो ऋषि मुनि आदि नथिले। एही ऋषि मुनि माने परे आसुछंती। सेमाने मध्य एही ज्ञान को जानि नाहंती। नेति नेति अर्थात आमे किछि जानि नाहु बोली कहि देउछंती। जदि ऋषि मुनि माने जानि नाहंती तेबे भारतवासी जेउ माने तमहगुणी होई जाइछंती सेमाने किपरि जानिबे? वर्तमान विज्ञानर केते अहंकार रहिछि। एही विज्ञान पाई ही भाबुछंती भारत स्वर्ग होई जाइछि। एहा कोही मायार आडंबर बोली कुहा जाउछि।
ଫଲ୍ ଅଫ୍ ପମ୍ପ ମାୟାର ପତନ ନାମକ ଏକ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତର ପତନ ହୋଇଛି, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ଏବେ ପତନ ହେଉଛି। ଏହା କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱର୍ଗ କି? ଏହା ତ ମାୟାର ଆଡ଼ମ୍ବର, ଯାହାର ସମାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ବିମାନ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ ଅଛି, ବିଜୁଳି ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ। ଯଦି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତେବେ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ନା? ଏସବୁ ତ ରାବଣର ଆଡ଼ମ୍ବର। ବେହଦର ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାୟା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆସୁରୀ ଦୁନିଆ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଆସିବାର ଅଛି, ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ଆସିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ, କଳି ଯୁଗରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ବି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନକୁ ଦିନ କୁହାଯିବ ଏବଂ ଭକ୍ତିକୁ ରାତି। ଅନ୍ଧକାରରେ ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ କେତେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ଏବଂ ରାତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଦିନ ଏବଂ ରାତି। ତୁମେମାନେ ସଚ୍ଚା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ। ଦୁନିଆରେ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ କଳିଯୁଗୀ କୋଳ ବଂଶାବଳୀ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ହେଉଛ ସଚ୍ଚା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏହି କଥାକୁ ଆଉ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବେ ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ। ଭାରତ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ନର୍କ। ସେଥିପାଇଁ ତ ନର୍କରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ଅଛି। ତାହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ନା। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି କିପରି କମ୍ ହୋଇପାରିବ, ଅଶାନ୍ତି କିପରି କମ୍ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ପୁରୁଣା କଳି ଯୁଗରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି, ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି ନା, ତାକୁ ହିଁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ କୁହାଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର, ଯାହାକୁ ଆଦି ସନାତନ ଧର୍ମ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏମାନେ ତ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନର ନାମ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ସେଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ସବୁ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆମେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପତିତ ପାବନ କିଏ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ପତିତ ପାବନ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପତିତ ପାବନ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା, ଯିଏକି ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ଆସି ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନକୁ ପାଠ ପଢ଼ା କୁହାଯାଏ। ତେବେ ସବୁ କିଛି ଗୀତା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ମ୍ୟୁଜିୟମ ଆଦି ତିଆରି କରୁଛ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ବିକେର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା କୌଣସି ନୂଆ ଧର୍ମ ଅଟେ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ବିଲକୁଲ ତମଃ ପ୍ରଧାନ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାନର ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜର ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯିବ ନା? ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯିବ କି? ନିଜର ବିନାଶ ପାଇଁ ହିଁ ବୋମା ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଶଙ୍କର କୌଣସି ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି, ନା, ଏମାନେ ନିଜର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ବି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏହି ପୁରୁଣା ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ ପାଇଁ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆର ଜୟ ଜୟକାର ହେବ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କିପରି ଦୂର କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ କେବେ କାହାର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିପାରିବେ? ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ତ એકમાત્ર ବାବା। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଦେବତା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରାଜପଦର ଅଧିକାରୀ
अथवा आदि सनातन देवता धर्मर सही माने ही एही ज्ञान मार्ग को आसुछन्ति। लक्ष्मी नारायण स्वर्गर मालिक किपरि हेले, एभली कि कर्म करिले जहा द्वारा विश्वर मालिक होई गले। वर्तमान एही कलिजुगर अंतिम समय अनेक धर्म रही, तेणु अशांति होउछि। नुआ दुनिया रे एपरि हेब नाही। वर्तमान हेला संगम युग, जेतेबेले कि बाबा आसी राज युग शिखाउछन्ति। बाबा ही आमको कर्म अकर्म विकर्मर ज्ञान शुणाउछन्ति। आत्मा एठारे शरीर धारण करी कर्म करिथाए। सत्य युगरे जे कर्म करिथाए ताहा अकर्म होइथाए, सेठारे विकर्म होई नथाए, तेणु सेठारे दुख नथाए। कर्म अकर्म विकर्मर गुह्य गति को बाबा ही आसी एही अंतिम समय रे शुणाउछन्ति। बाबा कहउछन्ति मु एहांकर बहुत जन्मर अंतिम समय रे आसुछि। एबे एही रथरे मु प्रवेश करूछि। अकाल मूरत आत्मार एहा रथ अटे। अकाल मूरत केवल अमृत शरीरे नुहे, सब मनुष्य मानकर अकाल तखत रही। आत्मा अकाल मूरत अटे। एही शरीर कथावार्ता करे, चला बुला करे। अकाल आत्मार यह चैतन्य सिंहासन। समस्ते तो अकाल मूरत अटंती, बाकी शरीर को काल खाई जाए। आत्मा तो अकाल एही शरीर रूपी सिंहासन को तो शेष करी देउछन्ति। सत्य जुगरे एही आत्मा रूपी सिंहासन बहुत कम हेब। वर्तमान समय कोटि कोटि आत्मा मानकर तखत बा सिंहासन रही। आत्मा को ही अकाल कहा जाउछि। आत्मा ही तम प्रधान रु सत्व प्रधान हेउछि। मु तो सर्वदा सत्व प्रधान पवित्र अटे। जदिओ कहउछन्ति यह भारतर जोग, किंतु भाबुछन्ति यह कृष्ण शिखाइतिले। गीता को मध्य खंडन करी देइछन्ति। जीवन कहानी रे नाम बदलाई देइछन्ति। पिता परिवर्ते पुत्रर नाम लेखि देइछन्ति। शिवरात्रि पालन करूछन्ति, किंतु सीए किपरि आसुछन्ति एकथा जानि नाहन्ति। शिव हेउछन्ति परमात्मा, तांकर महिमा बिल्कुल अलगा। आत्मा मानकर महिमा मध्य अलगा। पिला माने जानिछन्ति जे राधा कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण हेउछन्ति। लक्ष्मी नारायण कर जुगल रूप को ही विष्णु कहा जाउछि। एथिरे कौनसी फरक नहीं। बाकी 4 भुजा 8 भुजा वाला कौनसी मनुष्य नाहंती। देवी मान को केते भुजाधारी देखाउछन्ति, बुझाइबारे समय लागुछि। बाबा कहउछन्ति मु दीनबंधु अटे। मु सेतेबेले आसुछि जेतेबेले भारत गरीब होई जाउछि। राहुर ग्रहण पड़ुछि। आगरु बृहस्पतिर दशा थिला, एबे राहुर ग्रहण केवल भारत उपरे नुहे, सारा विश्व उपरे पड़िछि। सेतिपाई बाबा भारत को आसी नुआ दुनिया स्थापना करुछन्ति, जाहाकु स्वर्ग कुहा जाउछि। भगवान वाच मु तुम मानकु राजा मानकर राजा दिमुकुटधारी स्वर्गर मालिक करि देउछि। 5000 वर्ष पूर्वरु आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला, जहा कि वर्तमान नाही। एबे समस्ते तम प्रधान होई गलेनी। बाबा स्वयं निजर अर्थात रचयिता एवं रचनार परिचय देउछन्ति। तुम पाखकु प्रदर्शनी म्यूजियम आदि को एते सब आसुछन्ति, किंतु समस्ते बुझु नाहंती। क्वचित केही केही एही ज्ञान को बुझी कोर्स करुछन्ति, तेबे रचयिता एवं रचना को केही जानि नाहंती। बेहदर बाबा तो रचयिता अटंती। तांको ठारु आमको बेहदर संपत्ति मिलुछि। एही ज्ञान बाबा ही देउछन्ति। पुणी राजत्व मिलिगले सेठारे ज्ञानर कौनसी आवश्यकता रहिब नाही। नुआ दुनिया स्वर्ग को सद्गति एवं पुराना दुनिया नरक को दुर्गति कुहा जाउछि। बाबा तो बहुत भल भावरे बुझाउछन्ति। पिला मानकु मध्य एही भली बुझाइबाकु पड़िबो। लक्ष्मी नारायणकर चित्र देखाइबा उचित। वर्तमान विश्व रे शांति स्थापन हेउछि। एबे सृष्टि रूपी कल्प वृक्षर आदि सनातन देवी देवता धर्म रूपी मूल दुआ नाही, जहा कि बाबा स्थापन करुछन्ति। सेठारे देवता मानकर पवित्र धर्म पवित्र कर्म थिला। एबे एहा हला विकारी दुनिया। नुआ दुनिया को निर्विकारी दुनिया शिवालय कुहा जाउथिला। तेबे समस्त को एही कथा बुझाइबाकु हेबो। तेबे विचारा मानकर किछि कल्याण होई जिवो। बाबा को ही कल्याणकारी कुहा जाउछि। से पुरुषोत्तम संगम जुगरे ही आसुछन्ति। कल्याणकारी जुगरे कल्याणकारी बाबा सी समस्तंकर कल्याण करुछन्ति।
ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମୟ ନେଇ ବୁଝାଇ ପାରିବ। କୁହ, ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଆମେ ହିଁ ଜାଣିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତାର ଅଧ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଭଗବାନ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ, ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା କେତେ ସହଜ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ା ହିଁ ରୋଜଗାରର ଆଧାର ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଏହି ଆତ୍ମିକ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ା ହିଁ ରୋଜଗାରର ଆଧାର ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଏହି ଆତ୍ମିକ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ସଦା ସର୍ବଦା ଏହି ନିଶା ରହିଥାଉ ଯେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ଅଟୁ। ଆମେ କଳିଯୁଗୀ ରାତ୍ରିରୁ ବାହାରି ଦିନକୁ ଆସିଯାଇଛୁ। ଏହା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗ ଅଟେ। ଏଥିରେ ନିଜର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସଦା ସର୍ବଦା ଏହି ନିଶା ରହିଥାଉ ଯେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ଅଟୁ। ଆମେ କଳିଯୁଗୀ ରାତ୍ରିରୁ ବାହାରି ଦିନକୁ ଆସିଯାଇଛୁ। ଏହା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗ ଅଟେ। ଏଥିରେ ନିଜର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପକୁ କର୍ମରେ ପରିଣତ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପକୁ କର୍ମରେ ପରିଣତ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭବ। ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ କର୍ମ ସମାନ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ କର୍ମ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ହେଉନଥିବ, ତେବେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, ଯାହା ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ ସେଗୁଡ଼ିକ କର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ। ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବ ତାହା ସେହି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଥିବ। ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଏହିଭଳି ଆୟତରେ ରହୁଥିବେ, ଯାହାକି ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଲଗାଇ ପାରୁଥିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଜ୍ଞାନୀତ୍ୱ ଆତ୍ମା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କ୍ରୋଧ ରହିବ, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ନାମର ଗ୍ଳାନି ହେବ। ଜ୍ଞାନୀତ୍ୱ ଆତ୍ମା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କ୍ରୋଧ ରହିବ, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ନାମର ଗ୍ଳାନି ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।